کے پیچھے اور ہم جو ان کے جانثار یہاں پہ کھڑے ہیں، عدالت کے آرڈرز کے باوجود ہمیں ان سے ملاقات نہیں کی جا رہی، اور وجہ کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ ہم اس چیز کی شدید الفاظ میں اس پابندی کی مزاحمت کرتے ہیں۔ یہ پابندی، یہ ٹوٹل ایک بوگس پابندی کی مطلب پابندی انہوں نے ڈکلیئر کی ہے۔ اس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے۔ اس وقت اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہے ان کو میں نے بلایا کہ یہاں پہ آ کے ہم سے بات کرے اور بتائے، اور وہ بھاگ گیا۔ کوئی سٹاف کا ممبر سامنے آنے سے انکاری ہے۔ ان کو ہم لوگ قومی اسمبلی میں بلائیں گے۔ ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے، ان سے پوچھ گچھ کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں ہمارے جو ساتھی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، اس پہ ہم لوگ اڈیالہ جیل کی جو اخراجات ہیں، جو افسران کی کرپشن ہے، اس کی جانچ پڑتال کرائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کورٹ کے آرڈرز، فیصل جاوید صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے کورٹ آرڈرز میں اور باقیوں کے بھی واضح طور پہ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر یا ممبر کو اپنے قائد محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے نہ ملنے دیا، غالباً 25,000 روپے کا جرمانہ، 25,000 روپے جرمانہ انہوں نے عائد کرنا ہوگا جیل کے حکام نے۔ انہوں نے یہ پابندی 2 ہفتوں کے لیے لگائی ہے۔ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ جو ہوم سیکرٹری ہے پنجاب کا، اس کو شرم آنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ، سو کالڈ وزیر اعلیٰ، غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ اس کے واچ کے نیچے یہ پابندی لگی ہے۔ جو نیا سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی مشیر داخلہ محسن نقوی، جو کہ قاتل ہے پنجاب کا، اس کی واچ پہ یہ کام ہو رہا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ سو کالڈ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے، میں پھر کہتا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی، اس کو شرم آنی چاہیے کہ کہاں پہ گیا رول آف لا، کہاں پہ گیا میرٹ، کہاں پہ گئی آئین اور قانون کی بالادستی۔ یہ انہوں نے ایک ٹوٹل غیر آئینی سیٹ اپ بنایا ہے۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں یا آئین کی بالادستی اور عدالتوں کی بالادستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا، ورنہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ میری آج تیسری بار ہے میں آ رہا ہوں اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے، پر نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ہمیں تشویش ہے اپنے لیڈر کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے۔ ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں، ہم لوگ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے، پر یہ کرپٹ حکومت یہ اس پہ روڑے اٹکا رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے سینٹ کی سیٹوں کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کر سکے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے سینیٹرز آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی جیت کے دکھائے گی۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھا سوال ہے۔ اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں بدقسمتی کے ساتھ لین دین کے بازار جو ہے وہ مختلف جگہوں میں گرم رہا ہے، مختلف صوبائی اسمبلی میں۔ وہ سب یہ کوئی چھپی دیکھی بات نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی ہو گئے یا قومی اسمبلی ہو گئے، وہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے آئے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہیں گے، اور
हमारे जो नुमाइंदा होंगे सेनेट को के उन पे इंशाअल्लाह ताला वो मोहर लगा के उनको कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन सर ये बताइएगा कि ये है कि सेनेट इलेक्शन तक जो इंतजार किया जा रहा है कि प्रोसेस में पूरे सारे शताब्दी इलेक्शन है एमपीएम का इलेक्शन तो बाकी इलेक्शन है अब सेनेट इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद बीजेपी में दोनों राज जो है वो वाले की फैसले की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? या इस तरह की गलती उन्होंने की तो वो आग से ये हुकूमत खेल रही होगी। अभी सितम ज़रीफ़ी पाकिस्तान में ये है कि सदर हाउस में जिस्मानी तौर पे एक मफलूज सदर को उन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे बिठा दिया जो कि फंक्शन कर ही नहीं सकता बदकिस्मती से। दूसरी तरफ वजारत उज़्मा की कुर्सी पे गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे एक वज़ीर-ए-आज़म और उसकी काबीना को बिठाया गया है जिनके पास मैंडेट ही नहीं है, जो कि फॉर्म 47 का मैंडेट चुरा के उधर आए हैं, जो पाकिस्तान की आवाम उनको रिजेक्ट कर चुकी है। और इस काबीना की मिसाल मरकज़ी हुकूमत में है, चाहे वो पंजाब में हो, उनकी ये मिसाल है 0 जमा 0 जमा 0 यानी कि 0 जमा 0 जमा 0 ज़रबे 0 तक़सीम 0 करें उसका जवाब आपको 0 ही आएगा। है टोटल 0। महंगाई का हाल देख लें, रमज़ान शुरू है, सारी कौम को पहला रोज़ा मुबारक। अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल फरमाएँ और आपके दर्जात बुलंद करें। पर आज के दिन में जो महंगाई हो रही है, आप रेट देख लें। इस वक्त रस्ते से मैं बाज़ार से आ रहा था, 400 रुपये किलो मुर्गी का रेट है। प्याज जो तकरीबन 350 रुपये से ज़्यादा हो रहा था किलो। अभी मैं बाज़ारों में यही रेट देख के आ रहा था। एक मेहनत का शख्स किस तरह गुजारा करेगा? और बिजली के रेट इस गर्मियों में आप याद रखिएगा 95 रुपये से लेके 100 रुपये यूनिट तक ये बिजली पहुंचेगी और ऊपर से लोड शेडिंग होगी। और इसका मुआवजा करने आज से 2.5 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे 17 रुपये यूनिट की बिजली। और अयूब साहब ये बताइएगा कि आप कौमी असेंबली में हैं, अपोजिशन को आप लीड भी करेंगे, तो ये बताएं कि आपका फोकस गांधी है। जरा छोटे ये केबल आपको नज़र आ रही है, ये कैमरा लगा नज़र आ रही है, खातून आपकी वजह से पीछे खड़ी है इस कैमरे पे, आप हटेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। यही वो प्रायोरिटी है, अवाम ही हमारी प्रायोरिटी है, जिसकी वजह से हमने IMF को ख़त लिखा कि ये चोर यहाँ पे बैठे हुए हैं और आलमी बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का और IMF का जो कर्जा आ रहा है, हमें यही अंदेशा है कि ये चोर जो है इस अमाउंट को, इस रकम को हड़प कर जाएंगे। इनकी पेट में जितनी ये रकम है ये इधर उधर खुर्द-बुर्द हो जाएगी और पाकिस्तान की आवाम जो है वो इससे महरूम होगी, इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेगी। कर्जा भी हमें चढ़ेगा और फ़ायदा भी नहीं होगा। इसी वजह से हमने कहा कि इस पे एक मजबूत हुकूमत आनी चाहिए जिसकी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कर सकते हैं, जो कि एक एक पाई जो है सही अंदाज में पाकिस्तान की आवाम को वो फ़ायदा उठा के दे सकते हैं। और हमारा ये काम होगा कि इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर कड़ी नज़र भी रखेंगे और इनका एहतसाब भी करेंगे। IMF को जो आपने खत लिखा था, उन्होंने जो आपको जवाब दिया है वो कोई आपकी तौक़ात से बरक्स तो नहीं है? IMF एक आलमी इदारा है और उसके मुताबिक वो अपना ख़त लिखते जाएंगे। हमारा काम अपनी आवाम के साथ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो है, और वो किया गया वादा ये है कि हम लोग हकीकी आज़ादी के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी जिन जिन असम्बलियों में हमें मुंतखब किया गया, और वो पाकिस्तान की सब असम्बलियों में है। सिर्फ कौमी असम्बली की बात करूँ, 180 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। आप मखसूस नशस्तें उसमें करें 245 बनती हैं। पंजाब में भी हमारी हुकूमत बन सकती थी, बलोचिस्तान में भी KP में हमारी बन गई है, और सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने और MTM ने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। IMF ने जो आपको जवाब दिया है, क्या वो इस बात का नतीजा नहीं जो आपने IMF के साथ फायदा थोड़ा था आपकी? बिल्कुल नहीं, सामने टोटल सेपरेट था, आप उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। हमारे दौर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हो रहे थे, हमारे दौर में पावर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आ रही थी, सारे सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आ रही थी। इन लोगों ने आके उसका बेड़ा गर्क किया, चाहे वो PDM2 की हुकूमत हो, चाहे वो आपकी उसकी एक्सटेंशन निगरान हुकूमत हो। आप रुपए की कदर कीमत देखें, आप डीजल और पेट्रोल की कीमतें देखें, आप बिजली और गैस की कीमतें देखें,
आप अफराद ज़र देखें, आप पाकिस्तान की एक बढ़ती हुई मीशत 6% के तनासब से बढ़ रही थी GDP, उसका इन्होंने बेड़ा गर्क किया और उसको ब्रेकें लगा के वो बजाय इसके कि वो बढ़े वो सुकड़ दी गई है और इस वक्त भी सुकड़ रही है। और शुक्रिया आप साथियों का।